शिलचर शहर के 16 संगठन के यूथ मंच यूनाइटेड सिटीजन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से टूटे हुए सड़क व बेहाल राजमार्ग के संस्कार के मांग पर कृतज्ञता अभियान कार्यक्रम पालन किया गया। इस अवसर पर शिलचर मेडिकल रोड क्षेत्र में सड़क अवरोध कार्यक्रम पालन किए गए और नारेबाजी किया गया। हाथे में प्लेकार्ड फेस्टून बैनर लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। बेहाल रास्ता तथा अक्सर हो रहे दुर्घटना की वारदात व टूटे हुए सड़क, जमे हुए पानी, ट्रैफिक जाम तथा दूसरे कई समस्याओं को लेकर गैर जिम्मेदाराना गतिविधि के चलते बनाए जा रहे सड़क के ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। इस परेशानी को लेकर बुद्धिजीवी तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने मेहरपुर के क्षेत्र में कृतज्ञता अभियान कार्यसूची पालन कर शिलचर शहर के 10 संगठन के यूथ मंच यूनाइटेड सिटीजन के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की खिंचाई की, नेता मंत्रियों की लापरवाही का कच्चा चिट्ठा आम जनता के समक्ष उभर कर लाने में कामयाब हुए। তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কোন রকমের জোর করা হচ্ছে এবং সেটাও কতটুকু করা হচ্ছে সেটাও হচ্ছে ক্যাপিটাল থেকে আমেরিকারি পয়েন্ট পর্যন্ত জানেন। এবং শিলচর রাস্তা পাশে দাঁড়িয়েছি, যদিও কর্মসূচিটার নাম দেওয়া হয়েছে বিতর্কতা অভিযান, শব্দটা কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক, আপনারা বুঝতে পারছেন। বিতর্কতা জানানোর মতো सरकार ने आने के बाद इतना बढ़िया सड़क दिया है, इतना बढ़िया रोड दिया है ताकि हर एक लोग जो है मेडिकल जा नहीं पाते हैं और हर किसी को मेडिकल जाना पड़ता है कि रोड एक्सीडेंट के चलते। ऐसा एक अनोखा पूरे देश में देखने को मिलेगा। কেন অন্য রাস্তা যিনি ভাড়া পেয়েছেন তাকে জোরজবরদস্তি করে তার পায়ে হাতে ধরে শিলচর শহরে অবৈজ্ঞানিক ভাবে পুরনো লেয়ার না উঠিয়ে সেখানে ব্লক বসিয়ে রাস্তাকে উঁচু করে দেওয়া হচ্ছে। নিচে যে দোকানগুলো রয়েছে, বাড়িগুলো রয়েছে, সেগুলো নিচে চলে যাচ্ছে। সেখানে বাসিন্দারা ভুক্তভোগী হচ্ছেন এবং হবেন, যেটার প্রমাণ রয়েছে। তারপরেও সরকারের ঘুম ভাঙছে না। কাজেই আমরা সরকার আমাদেরকে ভাঙার সড়ক উপহার দিয়েছেন। আমরা শিলচরবাসীর পক্ষ থেকে, কোরাম প্রশাসনের হারমোনির পক্ষ থেকে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারই সাথে আমরা একটি কথা সোজা করে বলে দিতে চাই যে এই তার উপহারে আমরা খুশি নই, তার উপহার আমাদের মনঃপুত হয়নি। কাজেই আমরা আমাদের